Tag na tong tanan. So mo din ni ako ang audio basic nga kit for videography needs nga sample for interviews for kanang mga talking heads or anything that needs audio sa ilang production. So mo ni siya. This is my main bag. So na ko'y main recorder, the TPR4 dayon 4 channel tracks na siya. So for my channel 1, I have this shotgun mic, Rode NTG3 B black version. So that goes to track 1. So kaning duha ka buk dere nga UHF wireless transmitter receivers na sila. These are for 2 speakers. If ever na talking head na duha ka speakers nga pwede na akong butan og lavalier, which is dra ilahang body pack. So tagsa sila ani, and then dre sa side kini siya money line out padulong to 2 cameras. So natay mga 1 transmitter, 2 receivers for 2 camera, and then napod ko'y drop recorders for in case nga naapalaing speaker nga narapos duol sa magtapad na sila usually. So gonna put a mic, so butang na ko nila dito, and then ana they record. So madungog ra ang sound sa mga sync po na siya, and then pwede sad ko magamit og time code for this recorder and this one, so magka-sync ra sila. Pero for now wala pa ko'y time code box para to support time code generation sa mga cameras. So for now only I can support waveform ra through CamHop from 1 transmitter to 2 receivers, 2 cameras. Then sa musulti I have 2 lavaliers nga pwede na ako makuhan. Pero if there are 4 speakers, I can put trapod ni silang duha ka buok. So I can love up 2 talents in one setting, and then if needed si boom, I only have 1. Pero kani siya is only for kanang needed gyud nga needed scenarios or scenes na can be used ra ni siya kas once. Pero if ever need gyud ang upat katawo ilab, ready ta ani. So muni sila wireless and a drop mic sila. So mura to. Pero if ever mga na po'y mixers na ko'y reserve 1 track dire nga track 2, pwede na akong insertan o XLR from a mixer para maka-record ko o direct from mixer, and then makasend sad ko sa mga duha ka cameras, camera A and camera B, and then for now mara na siya ang posible na akong setup. Pero if ever need 3 cameras ang akong sendan o signal dire, I can remove this one, and kay same raman ni sila og channel. So say this is channel 30 kani sa channel 30 kani channel 40. So kani siya pwede siya maka-pair dire. So I can also send a third signal ani, pero di na ko ka lavalier o another person if duha ka book speaker. Pero if usa ra speaker, ang backup na ko this one, and main ako is the shotgun mic. Pero if ever there are 3 pod ka camera, pwede ra usa ra akong lavalier para na ko'y source audio nga mosulod padulong diri sa recorder from today's dayon kani siya ma-sync ra gyapon ako kay kani ma-pick up raman niya kung unsay na pick up diri. So basically pwede ko maka-lavalier og tulo ka tawo with this one wireless and 2
drop mics, and then refurbish this, or akong iusbon ni siya og setup nga this will be paired to this one para 3 cameras akong masendan og camera hub. In that way, ang akong ma-mix dire, matagaan na akong mix is for this one. So ang madungog sa tulo ka camera is from this one alone, or if ever na manggaling kani, pero if 3 heads, I would rather use this one, pero kani siya backup pa rin siya if ever manggaling nga it's not a conversational, marag pasunod sila, so I can just transfer this to the one who would speak. So I have two sources nga wireless nga direkta diri sa main recorder, one lavalier and this boom, pero this one would stay, so basically backup. So then makahatag pod ko basically na ko'y backup this one from here, this main kuan og sa mga cameras. So I will just mix properly para limpyo ang atong masend to the camera hub. So mura to, thank you.